adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan ang tanan nga Dios. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan kamhanan nga Dios. Daigon ko ikaw, o Dios na labing kamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Karon ang adlaw sa Dios. Hallelujah! Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan kamhanan nga Dios. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Hallelujah. Let's continue to praise God. Daigon ka namo, Ginoo, sa way katapusan. Kay ikaw ang tagdiyan ning tanan, O Dios. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa kalaibutan. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi, aron na magadayeg sa imong nga pagasimbahon. Pagasimbahon, pagasimbahon ka, Diyos sa balaan. Pagasimbahon ka, pag-aawitan, pag-aawitan, pag-aawitan ka, Diyos sa balaan. Pagasimbahon ka, pagasimbahon ka. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos nga nagbuhat
sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron na magadaig sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka, Diyos nga balaan. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Let's all declare, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga tag-iya. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron na magadaig sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka, Diyos nga balaan. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Daikon ko ikaw, O Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos na wa ikaw saban, hangtod sa kahangturan. Daikon ko ikaw, sa way katapusan. Daikon ko ikaw, daikon ko ikaw. O Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daikon ko ikaw, sa way katapusan. Daikon ko ikaw, sa way katapusan. Daikon ko ikaw, sa way katapusan. Thank you, Jesus. We praise you and we honor you, God, because you deserve our praise, Lord God. Salamat, Ginoo. Thank you, Lord. Yes, Jesus, hallelujah. Let us continue to worship God with all our hearts. Hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Tinuod kayod Ginoo nga angayan kang pagasimbahon tungod kay ikaw lamang among dalangpanan, O Dios. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Ikaw ang among Diyos, wa mabago, wa mausa, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko, ug daygon ko, hangtod sa katapusan. Kanimo lamang ako magasimba. Way
kay kinutuban ang grasya mong gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ugang katagbawan, ikaw ang dalang panan, ikaw ang tanan, ikaw lamang. Hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Ikaw lamang ang among Diyos, hallelujah. Ikaw lamang ang among dalampanan, O Diyos. Ikaw ang among Diyos, wa mabago, wa mausap, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko, o kaigon hangtod sa katapusan. Kanimo lamang ako magasimba,
as we repeat the chorus, igsoon. Atong kining awiton, gikan sa atong kasing-kasing nga, atong himon kini nga, pakikistorya sa atong buhi na Dios. Hallelujah. Ingmang Dios igsoon nga, ikaw ang akong Ginoo. Hallelujah. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw ug ikaw lamang. Yes, Jesus, hallelujah. Ikaw lamang ug ikaw lamang, O Dios, ang among pagkasimbahon. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Kay ikaw ang gamhanan. Ikaw ang gamhanan sa among kinabuhi. Gamhanan na Dios. Mahigugmaon na Dios. Ikaw among dalangpanan. Ikaw ang tanan alang kanamo, Ginoo. Ug kanimo lang kami magaduon ug magasalig. Kanimo lang, O Dios, ako may pagsalig. Kanimo lang may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Yes, Lord. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka, O Diyos sa katuran. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niining kalibutan. Let's all declare in our lives. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka,
sa among kinabuhi. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsad mo kanako. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsad mo kanako. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsad. Gamanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa kanang butang, niining kalibutan. Gamanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa kanang butang, niining kalibutan. Ikaw ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Naghahanap og paglaom ka namo. Ikaw ang Alpha ug ang Omega, hari sa langit ug sa yuta. Naghahatag og kinabuhi ka nako. Ikaw ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhing walay katapusan. Naghahatag og paglaom ka nako. Ikaw ang Alpha ug ang Omega, hari sa langit ug sa yuta. Naghahatag og kinabuhi ka nako. Jesus, come on, shout the name of Jesus. There is power in His name. There is healing in His name. Naing katagbawan kang Jesus lamang. Jesus, 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 Jesus. Yeshua, Jesus, your name is above every name, and we love your name, Jesus. Thank you, God. To you be all the glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving, power, and authority. In the mighty name of Jesus, all the people of God say, Amen and amen.
Good morning. Amen. So, puno kita kaayo karon no sa balaang espiritu because throughout the week, the church had been prayer and fasting. And this afternoon pa, after our service, we'll having our break. No? So, 7 days in all, ato ang fasting. Although, kay nanawag. Kadali lang kay nanawag. Han, pagisagot. Okay. So, praise God. Because atong kanta nag-ingon ka ganina, our God, mao ang atong kinabuhi, mao ang atong kalipay, ug mao ang atong katagbawan, no? So, God is our everything. So, we give all the praises to Him for what He has done last 2023, no? So, we are facing again for 2024. So, how great, no? How thankful we are that our God is a big God to all of us, no? Our provider, our protector, no? Our sovereign God who is in control of everything. Whatever we are facing, January pa lang, alam, kabalo ko, daghan na taglain-laing gipang atubang, but still, God reigns. Amen? Amen. So, in our verse for our offering, that is found in Proverbs 3, 9, and 10. Okay, honor. Day katong God's version day. Wait lang. Thank you, Lord. So, praise God, no? Praise God because we have our praise and worship. Puno tano sa ato pa lang mga songs, diha, daghan na kay ginasulti ang Lord sa ato akong kinsa siya. Di ba? What is praise? Praise is our expression to God, no? For who He is. No? Ginahatag nato tanan ang pagdayeg sa Ginoo. And what is worship? Is our expression to our God that He is our adoration, no? Siya ang atong walay lain kung kinsa siya sa atong kinabuhi. That's why sa atong mga song pa lang, nagpailag yun siya kung kinsa siya. Siya ang ato ang kalipay, siya ang ato ang katagbawan, siya ang Ginoo sa walay katapusan. Amen. In Proverbs 3, 9, 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits and best part of all, Mo ba ni nga version? Honor the Lord with your wealth and with your first fruits of all your produce, then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. So, sa akong version diri sa God's version, honor the Lord with your wealth and with the first and best part of all your income, then your barns will be full and your vats will overflow with fresh wine. Now, diri nga verse tan-awo nato, the first part of that verse is the premise, no? You give your tithe as you honor the Lord, no? If you honor the Lord, you give your tithes. That is the first part of the verse. Sa premise na ana nga verse. And the second part is God's promise, when you tithe, God will fill your barns to overflowing. Unsa man ang barns karon? So in the Bible times, almost everyone was a farmer. Sa una daghan kaayong farmer, no? Whatever their barn contained represented their business and investments. Kanidi atong barns mao ni atong mga business, atong investments and livelihood atong mga trabaho. If the barn was filled, it was a sign of great success and blessing. So, unsay ginasulti sa Ginoo? God is saying that if you learn to be generous, He will bless your
business, and your work. What else? You will bless your career and your investments. Daghan man kaig mga entrepreneur mindset diri sa to ano. So mao day ni ang ato ang buhaton. Let us honor first the Lord. So as I said no, katong nga mga blessings is material lang to. But many times they will be spiritual blessings, no? That comes from our generous heart. The Bible also says in Proverbs 11:25, the generous will prosper, those who repress others will themselves be repressed. In other words, no, ang kita gamiton ta mao nang i-bless ang atong mga business, no, sa atong GC daghan kay mga entrepreneur mindset, daghan kay mga baligya. So kung i-bless sa Ginoo ang atong mga business na ay purpose, no, because He wanted us to be a blessing, to refresh others. No nga, andam pud ta, willing pud ta mutabang sa mga nagkinahanglan. Now, it says here, if you own a business, do you want it to prosper and increase in profits? If you're an entrepreneur or a venture capitalist, do you want God's blessing on your new projects? Of course, you do. Kita tanan, gusto kita ma-bless ang atong mga business, ang atong mga kanang baligya, no? If you want God's help, not just in your family, but also in your business. Dili lang daw tabangan sa Ginoo ang atong kanang mga desire or atong mga needs sa atong family, but also He prosper your business. Then you have to fulfill the premise of His promise. You have to be generous with your resources. So today, let us give freely and spontaneously. Don't have a stingy heart. Unsa man ang stingy heart? That is unwilling heart to give. Kung unwilling ka muhatag para sa Ginoo, para sa work sa Ginoo, you will see, makita po na sa atong mga kinabuhi. Amen? So, matingala lang ka nga, hala, kulangan man ko ron, daghan man kog short, wala man ko kabayad, daghan pang mga need, wala na meet. Nga naman, you have an unwilling heart to give for the ministry, for the work of the Lord. Kana, proven yun na namo ni Sir Art. Because wala gyud mi kulangi sa Ginoo. Ang barn, always dili man puno, but naagyo'y permi unod. Amen? Amen. So, today, I will challenge you to, if we want to overflow our barn, isa lang ka sikreto, let us give our tithes regularly. No? But with an stingy heart. Kanang willing heart, yun ka. Unstingy. Kung stingy ka, di ka ganahan mo hatag. Pero if you want to give for the Lord will overflow your barns. Amen? So let us all stand and give our blessing unto the Lord. Amen. Let's pray. Let's all pray for our offering. Hallelujah. We bless you, Lord. We honor you. We just praise you, Lord, for what you have done in our worship today. Thank you for bringing your people in your house, oh God, with gladness, Lord.
We join our hearts to really give our expression of our love to you in worship, in praising you, O God, even giving our tithes and offerings today. Salamat, Lord, as you fill the barns of your people, O God, you will be blessed and we will be blessed, O God. Lord, salamat for giving us, Lord, for increase, Lord, sa among mga business, Lord, increase sa mga work, O God, sa mga income, O God. I pray that you are going to bless, Lord, your people, O God, as they will truly give to you, O God. Thank you, Lord, for giving us, Lord, a heart really to give in you, O God. Salamat, Lord. Bless this offering. Bless our church today. Salamat, Lord, for our worship today, O God. Indeed, you will be glorified, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. For our announcement, Tuesday, prayer meeting. So, ma-resume na ang ato ang mga regular schedule for this week. Like our prayer meeting Tuesday, kay throughout the week na atay prayer and fasting. Okay? Every Tuesday of the month starts at 6:30 p.m. We will gather here and worship. Then we will pray. Next. No more? Lumad and BSK Mentoring, January 26, 27. So, na-change, no? Instead na January 19 and 20, we will move sa 26 and 27. So, kung kinsa mag-uban, palista lang dito sa atong Lumad Mentoring GC. Okay? Wow! Valentine's Acoustic Night. FFCI Fellowship. So, pwede lang na mo iklaro, no? Okay. Kanina change ang date ha kay there's somebody nga mag-debut. Okay. So, buffet. Buffet, napay dancing, no? Napay acoustic guitar, okay? That will be on February 15, 6 p.m. at Chon Building Huna Subdivision. Okay? 15 ha, not 14. Valentine's gyapon na sa tua. Okay? So, take note. 300 pesos per person. Barato na kaayo na, my dear. No? 300 lang. Naagay ningon, ha? 300 lang? Napay acoustic, napay buffet? 300 lang. Unsay gusto? 500? Okay. So, praise God. Kaya na yung mga donations, ana. Actually, tama-tama. God is more than enough lang mampod. Gihatag po niya. So, na po yung mga donations. Thank you, Lord. So, January birthday celebrants. Okay, for Destine, Florence, Victoria, Ate Florence, 11, Yuluk, Samuel Billones, 15, uy, si Rocio, Maria Isabel Ruiz, 15, Doc Ashley Lopez, 23, Andre John Magdamo, 25, Jenny Villones, and no other than our organist, Nora Rai. So unya di ay, si Pastor nagpatawag og meeting sa mga Lumad core leaders, no? Kay murag dugay-dugay na ta wala ka meeting. So we are encouraged the Lumad core leaders to be here at 1:30 p.m. Okay? Another thing for January 21, si Melvin, our Lumad coordinator for the mission trip. Pila na kay Pastor? 36? For our 36 mission trip this coming March 27 to 30. So that will be our mission trip March, mas earlier karon no kay usually ang kuan man good Holy Week ma-fall na siya og April but karon earlier siya na fall og March 27, 28, 29, 30. That will be our mission trip, 36 mission trip. So Melvin called the
team leaders and the Lumad admin. Tama ba, Melbs? Lumad admin and the core leaders for every, team leaders for every CTU. Okay? So that's all for today. So I would like to, nalibog pa ko ganyan, kisa na speaker. So I would like to call our senior pastor, Pastor Ives Magdamo. Morning. Atong speaker nawala man good. So let's bow down head, let's pray. Father, we are so thankful, Lord, for this wonderful day, wonderful morning, Lord. Thank you, Lord, for the wonderful worship. We are so grateful, Lord, that you are with us today. Lord, we ask the Holy Spirit to open our hearts, our minds, Lord, for this year, and also, Lord, for this day. I pray, Lord, that I'm just the messenger and the mouthpiece of your word. Lord, let it be, Lord, that your word, Lord, stuck to your people, engrave it in their hearts, Lord, and we always love you and always glorify you in all things, Lord, in our life. Lord, salamat, Lord, for everything. Thank you for the ministry. Salamat, Lord, for the church. And even, Lord, thank you for those people, Lord, who work for you. In Jesus' name we pray. Amen. Last Sunday pala, we talk about life is a test. Tama? No? So, it's just a preparation para sa atin for this year na kung naatay mga giagian na mga trials sa atong life, we know what's the purpose ngayon na nagaagita na. And right now, I'd like to share with you if we have plans in our lives. Like for example, magplano ka o sa trabaho nimo, di ba na mo yung mga business plan? No? Every year, especially sa mga corporate companies, ang usually ginahimo sa mga boss, o kailangan ta magkaroon og planning for this year. Unsa ba atong target, unsa atong quota, so naay business plan. So kung ikaw magpatukod po kag balay, di man pwede nga wala kay drawing plans. Tama? No. So naay plano, lalo na pag magbakasyon, no? Mabutang yun na sa GC na naaji lakaw. So kinala i-coordinate ang pagkaon kaysa magdala unsay sakyan, asa mo adto, pila ang bayad, pila ang amot. Tama? So, nakaplano tanan, no? So, it is also important to have a spiritual plan. So, naba mo spiritual plan? Grabe kita mo plano sa atong kinabuhi, pero pag-abot sa kay Lord, sa spiritual plan, kamwat may lang, pastor. Kasi pasabot kamwat may. Kamwat may lang, pastor. Kung makalugar, maapil kog BS. Kung bakante ko, maapil kog Sunday. So, mo na siya tawag kamwat may. No, so dapat na tayo spiritual plan, no? So another year is upon us, no? What type of year spiritually will you have? Or will this year be a year of growth sa imuha ba? Sa tanaw ninyo. Or will this be a year of stagnation? The answer to those questions lie with you, not God. So mo ni ang ginatawag ni Lord na gitagaan tag freedom. Na kung sa imong pilion mo nimo siya o pilion na nimo imong kagalingon. Amen? Kasi na ay mga things na gitaga man tag freedom ni Lord. Yeah, freedom to choose whether good or bad, whether heaven or hell. Amen? So if kung mamatay ta man ma-impierno ta ato anang gipili. No, kita nagpili. So ang answer is you will decide what your spiritual year will be. Nasa imuha, kung gusto ka mo grow o dili ka mo grow, you will decide if you want to grow or not, no? You serve God or serve someone else. So una, like to share with you is kailangan ta mag-plan to ponder. No? Ponder on spiritual things. So the question is, how often do you think about spiritual things? How often ba? Pero pag kita, mga Christians, no?
ang atong ginahuna-huna na, ala, bagong tuig 2020, asa ka ta magbakasyon karon? Asa ka ta manglaag na pod? O si mga bagong mga kananan, o si mga bagong cafe karon, o si mga bagong laagan dito sa Buda, dito sa Kuan. Di ba tama na? Pero wa jud mo nagplano o kita nagplano unsay plano ni Lord karong tuiga sa tua. Pasig maabot si Lord wa ta kabantay. Amen. So dali na kay ta mo plan sa ato ang natural na kinabuhi. But we are so engrossed no sa ato ang plano diri sa kalibutan, but we didn't even plan o sa atong spiritual life o spiritual plan for this year. Honestly, taas na mo kasi nagplano na sa iyang spiritual plan karon. Na ay nagplano uban katong uban wala pa pastor. Karon pa ko magplano pastor unyang gabi. No? Ang spiritual plan is unsa imong gustong involvement ka Lord, unsa imong pwede na maambag ka Lord sacrificially. Si David pa ningon siya dili siya gusto mohatag sa Lord, dili siya masakitan. So dili lang man siya finances ang ginasturya sa Bible. Ang ginasturya sa Bible, ipinaka-importante ikaw mismo. Pastor, mag-send lang ko. Akong sender lang ko, Pastor. Sige ka, katoy mo ka-send. Mura tayo mabless. Ikaw, wala. Kaya nag-send ka laman. Importante ikaw mismo. Ano man, si Lord kasi is a person, He's a being, si Christ, si Jesus, na kailangan ni mo ma-encounter. Nakuha ninyo? Dili na to ma-encounter si Lord. Pag dili na to personally, kung kita magsugo lang ta, lahi ditong, mura kog imong boss. Di ba? Sample, ikaw, tagiya ka sa company. Mana ay gusto makipag-istorya ni mo, inaon lang nga, ako lang padala akong assistant, ganahan ka. So, maingon ka nga, level din may simong assistant. Ang dili man ikaw mo duol sa kuha, ako man ang boss sa kumpanya. Dapat ikaw duol, boss to boss mastorya. Para mas maayo. Tama? In personal, magka-istorya ta, kaya kanang assistant mo, pag mo istorya na, maingon naman nga, sultian na ako si boss, sir. So, useless ka mag-istorya. Actually, mo na nahitabo sa atong city engineers karon, no? Gusto sa mga engineers, ng mga inspector, na ang designer o gan engineer mo, ay mo istorya sila para pagdating sa plano, maingon na, kani mali ni kailangan ingon ani atong ordinance karon. So katong designer makatubag dayon og maaksyonan dayon. Kasi ngano magkasinabot sila ka the same level sila. Amen. Pero pag once na assistant na ipadala nimo damingon na assistant, ay wa okay balo ana siya. Sige lang sutian na nako si architect. So magbalik-balik mo nang madugay ang plano. Kay makapuyan naman ang sila sa kadaghan nila gi-interview, kadaghan nila i-check, magbalik-balik pa makapuyan sila. So mo nang ilang gusto, decide dayon, pag-decide o karon, sige architect, imon o himon ako na mag-sign kag waiver na pag-abot sa occupancy permit, imon na siyang mausab na. Dali ra kay permahan dayon sa engineer. Okay. So ana kadali. So the same ra gyapon kay Lord no sa atoa. Kinahanglan kita mismo na ma-encounter nato si Lord. Kasi katoy mong gipadala siya maka-encounter, ikaw wala. Amen. Kasi our God is a personal God. Always remember that. He is a personal God. So, kailangan ta think about spiritual things. Christians should naturally think of God, no? Think na to si Jesus. We think about the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, wala ta. Because the Holy Spirit is the one na mangita kung kisa itong heart na bakante and then ipa-approve niya kay Lord. The Holy Spirit is our helper. Remember when Jesus was with his disciples, he said, wait, because my Father will send a helper for you, which is the Holy Spirit. Amen. You think about the resurrection that Christ died for us. Imagine mo, only Son, tapos gipadala para lang sa imuha o sa tua. Did you think about eternity in heaven? O wala kay ta magunahon na kay dili mo na ko makita, pastor. Di ko kibalo ko tinuod ba ni o dili o myth lang ba ni? I don't know about you, but remember,
Wala ka kita tanawan ni imong tapad nga nikalitan nagtunghad diha nabuhi des kalibutan nga walay naghimo. Don't even dare to scrutinize all those plants. Makita na to sa gawas ang mga animals and nature and everything kung walay creator ana. God has already implanted in our hearts that all men will long something. That's why salti ni tawag nito si Pascal. Ingon siya nga, there is a vacuum shape in every man's heart that only God can satisfy it. The Lord designed being kita nga naay kulang. Man ang katong kulang, si God lang maka-fulfill. Mo na makita nimo daghan kay mga tao nga niabot na sa posisyon nga dato na kay sila pero bakan kuan gyapon sila kanang kulang gyapon mag-suicide na lang kay wala kita mo wala man ni padulngan ning kinabuhi. It's because the Lord designed it for something else. So when you have God in your heart, preserve it and treasure it. Kasi si Lord lang maka-fulfill ana. Pero ang daking problema, si Lord usually una maulahin nato. Tama, no? Wala ang sulti. Wala mo ko nang nag-remind ra mo ko sa inyo. Tama ba nga si Lord permanently maulahin ninyo, no? No, unahon din nato tong katong asa taganahan. No. Pastor, kung magkuan mo tabot ko Lord murag kuan mo kay murag holy ka ita. Unsa man di mo gusto unholy ka, di ka ma-Christian. Unsa man di ang Kristiyano, holy, unholy? Oh, nganong musulti mo ta usay nga murag holy ra mo ta kay God. Unsa man taon kung ana imong tubag, pangutana sa guling basig wala ka ma-Kristiyano, so wala ka na born again. Kaya because when you are born again, you are holy in front of God. Amen? Uy, nagyaw-yaw lagi. So we think about eternity in heaven. Did you think about hell or sin, holiness, love, joy, and peace? Do you think about that? I'll give you an illustration. No? For a true Christian, to not think of these things, kaning mga eternal things, is like asking a fish not to swim. Saman to. Di ba? Compare how much you think about other things. Like, itong ginastorya nga bakasyon. O like kung naay basketball. Or mupalit kag cellphone. Or mag-Facebook ka o mag-games ka. Labi na mga batanon karon kinahanglan mo uli kay ngano naay dula. Tuno mag-unsang klaseng dula dahil sa computer. Ma-remember na ako ba nakita na ako kasi nag-research ko about health. Ano ko nung lisod din matiguang na dito. Okay, ang atong focus kon health naman. Natin mga bati-bation nga. May mga gwapo nga inom mo mga natural lang. So kasi nagot ta karon sa fasting, so natural. May dapat inom na natural. So nahulog ko dito kailan mo ni Dok Atoy, di ba? So na-remind ko na siya gi-mention dito na sa unang panahon kita ganahan ta mulakaw ta lagyo kay tinuod man. Mosaka ta og balay og building 3 story, 4 story, okay lang. Karon dili na. Mo reklamo kung walay escalator, walay elevator, kapuya na sa kaon oy. Di ta nang buildingan na kay walay elevator. Mao na daghan na kay daw tag sakit kay wa na may exercise. Man dili mo sakay kung dili aircon. So anong panahon wala na paningot ana so di ka na pawisan. Tapos karon mo reklamo kagadahin kay kag sakit. Ngano man sulti ni Dok Atoy mo nakagasakit kay reklamador kay ka. Which is true, tama ba? Oo. So gusto ta pa di ta magkasakit, matulog daw og sayo. Mandili nakatulog sayo kay games man alas 2 na matulog. Man, ang problema daghan kay mga batan-on magkasakit. Pastor, di ko ka simba kay naluya akong lawas, alang-alang, kulag tulog, di maluya ang lawas.
So, na yung mga situation na yun na, so, ko bitaw, tama po, no? So, back to basic yun dapat ang tao. Na kailangan dyan punta ma-exercise. So, gibinangan ako si Justin gapon, di ba? Iko, Josh, okay ba itong exercise? Hindi ganyan, Pap, dapat erase mo pa yung foot ko daw pag mag-jogging. Itiluan pa ko niya. Anyway, so kailangan dito no, mo exercise. So according to Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So dapat modo na itong hunaon. Mga spiritual things in our lives is very important para sa kita mo grow ta. So I pray and I hope that after this one, magkaroon ta og spiritual planning sa tong life. No, unyang gabi magplan ka, mag-spend time sa Lord and then magplan. Karon sa atong fasting, I don't know if you spend time on your spiritual planning kasi last Friday nagpasulat naman si Eileen sa inyuha og katong inyuhang mga declaration for this year, no? Sa inyong gi-declare, sa katong gipang-declare niya dito, no? I declare a new house. Puro gipang-declare siya, puro imuha. Wa di para kay Lord dito, tama ba? Ana daw. Okay. 1 lang out of 10. Di ba? So, dapat naata dadto atong ibutang dadto kung unsa atong Lord, I declare that this year, I will commit to you. This year, mo niya dapat akong himuon. Lord, mo commit ko, na mo study dyo ko, na makailad dyo ko sa imuha. Dili kayo nga, Lord, kailangan na ako'y bagong balay karon, Lord, kailangan ako'y kuwan. Di dyo na, mahatag si Ginoo. Kaya nga naman, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom and all these things shall be added unto you. Unsa may giunan mo? Seek you first. So, unsa ang paghatag ni Lord na nga wala man ito giunan si Lord? Di ba? Second, plan to prioritize. Move God to the top of your list. Di ba? Dapat si Lord i-priority. Actually, sa tinuod lang sa karon. Pangutan na imong tapad, be. Pangutan na imong tapad karon. Pangutan na diya, ina, kinsa imuhang number 1 sa imong life, sa imong kinabuhi. Ang itubag na, si God. Pag sure, oy, di jog ko mo to, anang si God, imong priority. Nga naman, sigurado ka nga si Lord ang imong priority karon. Kibalo ka, kumusulti magutana, manusulti nga si God, magkatawara ang yawa sa tuwa ba? Sa tinuod lang, tinutuo, mag-ulan na gid, di ka kasimba. Mayingon ka nga, wako'y pamasahe. Diba? I mean, let's be true to our life, not to ourselves. I mean, seryoso ta ka Lord ba? Kasi Lord, magbinuang sa tuwa, good, no? Actually, mas mabuti pa honest ta mo sulti actually dili jud si Lord ako na priority karon. Kasi when you say si Lord ang number 1 sa akong life, that means that everything sa mo you drop off and then put God first. Amen. Doon na tong mission trip. Ay, pastor, murag naa para ba may kuan? Ay, pagsulti si Lord mo number 1. Di ba? Man mo ingon na naatay prayer and fasting. Katong nanganid diri naka-picture pa biya to kibalo to kisa to naa diri. Wala mo adto nga naman dili nimo priority si Lord. Mo ni atong ginasulti, dali ra ta mo sulti na si Lord akong number 1. But if you face God right now, can you say that you are number 1, God, Lord? I don't think so. Kay basi ipa-flashback ni Lord ang imuhang gipanghimo, makingon ka nga dili di ko akong number 1, Lord. Ulaw ka na sa tuwa ba when we face the Lord? Sa tinuod lang. So, plan to prioritize. Move God to the top of the list. The biggest problem with Christians today is not that God is not in their lives, but it is that God is
not in the place God should be in their lives. So wala lang nabutang si Lord, supposed to be mo na ibutang si Lord sa atong life. Kibalo mo nga atong kinabuhi is a gift from God. Why is God pushed aside in our lives? So, give you an illustration, especially on Sundays. Wala mo ko nagpaiguha. Nagsultir ako. Sample naman eh. Basi daig tinuod pod. No. Sundays, matutag bakasyon. Ngano, igo man og Sunday. So, pwede raman na maigo Sunday. Pero musimba po. Kadili kayo nga dili ka musimba. Amen. Or, naay opportunity nga naay mga sports, naay camping, nailaag. Sister, Domingo ra magud ang pwede. Sabado ug Domingo. Mura magud pwede sumuuna nga maigo magud nga naay party o naay mo skip og church kay tungod naay laag ang barkada, naay reunion, mo skip na lag church. Unsa kaya kung karong buntaga wala ko mo show up, no? Kasi di lang ko mo anak sa diha, pakamon na lang sa diha kay gikapoy ko. Og na ako'y lakaw. Ha? Gusto ko mag R&R. No? May man mo kay pwede ra mo sulti di lang ko matog church karon kay wala may obligasyon pero ang pastor dili makasulti nga dili ko matog simba kasi mo kuan diri. Di ba? So ibig sabihin naatay mga obligation. That means that we have the same wala man ingon nga si pastor magod ang Holy Spirit nga niabot siya mas dako kaysa Holy Spirit nako. Wala ba ingon na sa Bible. We have the same spirit when the Lord give us the Holy Spirit. Amen? Ang diferensya lang, naalantay mga assignment na gihatag. Nga naman, gusto ni Lord ang iyahang ministry o ang iyahang kingdom is in order. So kasi kung walay mag-lead, walay order. So managibutan ni Lord. Pero, lain-lain tag-assignment, lain-lain po tag-panagutan kay Lord. Tama? So we are Christian. It's not our priority to be here on Sunday. It's our priority pala to be here on Sunday. Kasi ang Sundays, mo na imuhang time lang imong gihatag kay Lord. And ang Sundays is celebration para sa imong personal life. Ug unsa ti imong gipag-pray for a week, ang Sunday dadto na ang confirmation. Usahay na kay ginapag-pray tapos nagwali ang pastor. Mao man ni akong quiet time atong niaging adlaw. Amo din ang confirmation. So sometimes the Lord will use that, no? So dapat excited ka to meet, makita nako ang mga brothers and sisters. So Matthew 6:33, katong gisulti nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahon din nato si Lord. Mo ni ang gidefine ni Jesus na prioritization. I-priority din nato siya. Seek ye first, unahon sa siya, sa tanan. So Matthew 10:37 and 39, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Diba? Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Isipon nimo kung unsa ang requirements ni Lord. So more than your father or your mother, mas priority gyapon ang Ginoo. Kasi nga naman, ang atong mama ug papa, steward lang na sila sa tuwa. The one that who gives life is above. It's not our parents. Our parents is just the steward of everything. Ano man, pagdako to sa itong mga anak, makabuot ka pa, anak. Di na ba kabuot? Ikaw pa'y kasabaan. Sa una, ikaw mga saba sa mga anak, kamubunal, pag tiguang na to, ang anak ng mga saba sa mama o papa, tama no?
No. So, makita nato na ang life in this world is kuan lang jud siya kaning dali lang, cycle lang siya. No? Dili siya ingon na makasulti ka nga makabot. So layan ang tao i-control nimo, di ba? Mulayas na bisag unsaon. It's because naa siya kagalingon niyang life. So, ibig sabihin kita, parents, yung natin mga anak, we are only stewards of them. Even in our things na naa sa tua, steward lang ta. Kaya nga, pagkamatay na ito, di mo ito na madala. Kibalo ba mo na, and everything in this world, in this life, bisa pag-unsa imong accomplishment, kibalo mo unsay tumoy? Unsa may tumoy? Death. Wala jud kay paadtuan. Walay makascape, walay makabayad ana bisa pag-unsa kadato nimo aning kalibutanan ni mamatay gyapon ka. Amen. So karon kung mamatay ka, asa ka padulong? Mutuo ka bag afterlife o dili? It's up to you. Ikatulo, plan to progress. So did you plan to grow this year? Nagplano ba ta mo grow this year? Or you decide you are going to grow spiritually this year? You know, growth and progress does not happen by accident. Dapat decision. No? I'll give you an example, illustration. Sa physical, ang pagkaon, natural lang, tama? Sa tinuod lang, walay ma-offend na. Mudaghan matadali pag-party, di ba? Karon di matapuno katong Christmas party, daghan man ta kaya, nalibog jud ko, daghan na nato karon ay party mo good pastor, ngano mudaghan na mag-party. So diyan mo makita na ang eating is natural, no? Tama. Kung every Sunday ta mag-party, puno ta diri. Una itabo sa simbahan ni Pacquiao dito sa Jensen. Kasi every Sunday, pagkahuman, Jollibee. Naundang ang Jollibee kay wadto ng mga tao para mo kaog Jollibee. Mo pa'y mo reklamo. Dukaya na Jollibee, dukaya mo man. Gutom na kayo. Diba? So, eating is natural. Usahay mapukaw ta, kay mo, ang atong body mo crave nga, kailangan i-fed ni mo. Diba? Alabi na karon kay fasting, break na ba? Nagunaw na. Unsa kay atong kaunon niya? Kay mag-break naman daw. So, asa ta mga on ka ng gwapo nga, mga meat, mga anak. Unsa na mo una-unaan. Ha? Magsanggipsal, mag-unsa. Ako din, ako mayanig, din mo kumukaog karne, manok na magba kaning chicken, at chicken o isda. O gulay, maon lang man. So, bisa pag maglitson mo da, ikaw na kumusimhot. Di ba? So, ang atong body nag-crave na kailangan i-fed. No? Para mo grow. Kasi kung dili, di ka mo grow. Muni ang sa physical. Unlike sa spiritual, unsa man, ang sa spiritual, we decide to fed. Nakita niyo yung diferensya? Sa physical, ang atong body mo crave nga kailangan to i-feed kaya ano, gutumon ka. Tama? Sa spiritual ba mo, feel ba niyo magigutom ka sa spiritual? Wala. Ano naman? Ikaw ang mo decide. Muna ang ginatawag sa Bible na naatay freedom to choose. We decide whether gusto ka mo grow o dili ka mo grow. Man mo ni pinakabugat himuon lisod. And mo nang sacrifice na gihatag mo ni Lord sa inyo o sa tuwa. Gusto ni Lord na kung piliun ko ninyo, kinahanglan ka mo sacrifice of everything above anything else. Ang problema, atong kalaban, ang ato amang natural body. No? Kaya ang body mo na the spirit is willing but the flesh is weak. Ang problema kay always weak ka mo side. No? Ma-remember ninyo so si Jesus na siya mga disciples and then when Jesus kato na meet niya tong Samaritan woman, gigutom si Lord adto. So ningon ang mga disciple,
pag ato tagpalingki, mawalit ta kay gigutom si Lord sa atong at magkwanta para makakaon. So nagmalingki sila. So si Lord, decide siya na adto siya dito sa well, kay minom siya og tubig. So nakita niya itong Samaritan woman. So atong Samaritan woman, ingon siya nga, moto nag-storage lang ni Lord dito na kanang tubig nga mga matemporary na, pero ang tubig nga akong ihatag siya mo, di ka na mauhaw. Di, kung yun, nahatag ka, ikuha ang tubig pa, di na ko uhawon. So dito nagsugod. And after adto, humag-story na, naabot ang mga siya, padadala siya pagkaon. Ay, Lord, mga unata, kaya naabot na, rabay na ng pagkaon. Yung si Lord na, busog na ko. Kurtan siya, kasi naghatag pagkaon sa iya. O, nabusog naman niya siya. So, ibig sabihin, pasabot ni Lord, ang spiritual things is more important than the natural. Nabusog na siya, kaya ito nasira niya itong Samaritan woman. Kita dili. Fasting pa lang gani, magreklamo na, kaya mo man sa fasting. Lamig na kayo mukhaon, nagkuhan ba? Man, napadyo magluto, humot kayo. No? So, diri ang diferensya sa physical, ang atong body mo crave, pero sa spiritual, ikaw, kita, ang kaugalingon mo decide. Kung imong pakanon ba nimong spiritual life nimo dili. 1 Peter 2:1-2. So put away all malice and all deceit, and hypocrisy and envy and all slander, like newborn infants, long for the spiritual milk, no? That by it you may grow up into salvation. 2 Peter 3:18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Christ, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever in the day of eternity. If you don't grow, you die. If the only time you feed spiritually is on Sunday, so kung maabot ang ato ang trials, maabot ang typhoon sa atong kinabuhi, mamatay ta dali. Tama. Kasi last Sunday, di ba, nag-story ta about life is always a test. The Lord will always test us. And everything we do na I always test. Gusto ipaprove ni Lord sa to kung ako ba jud imong priority o ako ba jud imong importante sa imong life. So dapat daw, kinala na to i-fed up. Dili lang every Sunday ta mag-fed up. Kasi ang Sunday, malimtan na pagkahuman. Sa karon, nagwali si pastor. Ugma na, pangutan na, sige, wali ni pastor. Sige, giwali ni pastor. Malimot na. No? May na lang karon ka na mga picture-picture, makuanda yun. Pagwala, na, kalimot na. No? Tama, dili. Okay, kasi ma-remember ako, pag mag-Bible study, wala, nakalimot ko. Sige, kuhan ni mo pastor, gikuhan. So layo kayong huna-huna. Labi na karon ako kasabot ko sa inyo kay nagunahuna na mo unsa kay ato ipaniud to karon kay grab. Karon ra ba ang break sa fasting? So ang kagutom murag dugaya mo man ni pastor day. Actually napa ko sa tunga. Gituyo jud ako nga dugayan karon para at least makuanta ba na dili na to unahon nagutumon ta na. Ang uban wala man nag-fasting diri. Pero syempre no. No. Tama ba? Wala pa taon. Saan ang oras ha? Layo pa. Dako pa kayong oras. Kibalo mo, dali ang magod mo sulti good na, dili ko mo fasting, pastor. Actually, decision na to na. Decision ni mo na whether you fast or not. But it's also good that you will also try to fast na or actually, para man ni sa imo, dili man ni para sa church. It's for your own gain sa imong spiritual life nimo that you don't eat anything, only light, and then you commune with the Lord. Mura og sa diri sa kalibutan, mura og dili matatubagon anong gobyerno magrally ta. Kay para naay action himuon ang gobyerno. Tama ba? Sa atong ginahimo, Lord, mag-fasting ko para naa kay action himuon sa kuha, Lord. So makita, naay petition gihimo ning bataan ni unsa nag-fasting siya is because na siya gusto nga ipaabot sa kuha. The fourth one is plan to produce. If you don't grow, you die.
If you think God does not want anything in your life, think again. Think again. God the Father did not send His Son, Jesus, for nothing. Always remember that. Wala gipadala ni Lord si Jesus for nothing. Sa tanaon nimo iyang ipalansang sa krus ang iyang bugtong anak para lang walay mahitabo. Na ay purpose tanan. Always remember sa karon after aning gitawag nato na war sa Israel. No? Ang war sa Israel is until karon nag-continue gihapon. So daghang mga Jew daw karon na born again is because of what happened to Gaza. Oo. Kasi they were praying and wala din nagtubag. So daghang mga ubang Christians nga nagsulti nga the only answers to your struggle is only Jesus. And nangutanon sila nga kibulo ka sa mga Jew magod dili jud ka mo mention og Jesus nga name o Yeshua. Actually Jesus came from the Greek word, no? Sa Greek iso. Man katungod usually ginabutangan nila nag-es mo ng Isus. So mo na sa English name mong Jesus. Oo. So sa Hebrew is Yeshua. Oo. So dili ka daw ka mo mention og name ana is because para sa ila offending ka na siya nga name. Mura og na may God ngano nga imong ikon si Jesus kasi sa ila si Jesus is only a good rabbi. Good teacher. So ngano daw i-compare siya kay God. Mo bitatong sa Bible na suko sila mga Israelites, mga Jew. Ngano nga, so you mean ikaw ang Ginoo? Di ba anak ka lang ni Joseph o ni Mary? Di ba nasuko sila? It's because they thought that ang mahimong Messiah nga maabot is naa sa lineage sa hari. Wala sa kibalo na ang lineage ni Mary naa kay King David. So, ingunana, no? So, ang sulti nila, kumusulti ta about, ano sa man maabot sa Lord, Pastor? Di ba, kung tanaw na to sa Bible, nagsulti na, ay, di ba, nagsulti sa Bible, Pastor, pag na mga linog, na mga famine, na mga kuan, earthquakes, typhoon, tanan, doon na. Di ba, nagsulti si Jesus, moabot ni mutangan, mga butangan ni, pero dili pa end. Tama? So, ngano daw kita, magsige tagtanaw ng mga, unsa mga nahitabo, pero wa ta magtanaw kung unsang status na to sa atong spiritual life. Concern kita sa mga nahitabo sa kalibutan, pero wala ta mag-concern sa atong status karon sa kay Lord. Ang sulti sa Bible, dili na siya mao. Sulti si Jesus, dili na siya mao. Ang paratang, muabot lang na siya. Ang birth pain dahil nga ginasulti sa Bible, sa Hebrew, sa original Hebrew daw, sa original book sa Hebrew, ang pasabot dahil na ang birth pain, magkaroon birth pain, ang Israel, mo din gisulti nila, ang tanaw na to ang Israel. Ang birth pain na ginaagian sa Israel kanang sa Gaza karon. Nga grabe ang pain nga giagian nila pila ka buok family ang nawala. So, kasi nga naman, ang Israel, gi-reject nila ang Messiah. Karon ipa-feel sa Ginoo sila kung unsa ang rejection. Sila, sa Bible, nagsulti, i-reject sa tibuok country ang Israel. Ano man, para muluhod sila o muduol sila ka Lord. So, muabot si Lord kung mo-repent ang Israel. Amen. Sabit raman ta. Diba ang sulti ni Paul? Sa sulti ni Paul, gi-graph lang ta. So, magulat lang ta kung unsay mahitabo. Amen. So, example, no? Example, illustration lang. Farmers, ang farmers daw, dili siya mag-invest sa iyang sweat, tears, and blood na mag-expect siya og wala. No? Kisa may farmer diri nga mogasto siya, grabe ang hago niya pagkuman, okay, pasagdan na ako ng farm nako, okay ra. Diba, the reason why nga gihimo nimo na siya nag-akon ka, it's because you want produce nga naay mabalik sa imuha. Tama? No.
So, importante. So, there is a Bible, makita to na ay mga parables of Jesus nag-point to production. Unsa man, parable of the talents. Nangayo o kanang production ang hari. Parable of the sower. Parable of the tares and the wheat. Parable of the faithful servant. So si God daw na-expect o produce. Ang pangutana na ba tayo na-produce? Tanaw din mong katapad, na ba ko na-produce? Asa may na-produce ni mo? Romans 7:4. Likewise, my brothers, you also have died in the law through the body of Christ, so that you may belong to another. To him who has been raised from the dead, in order what you may bear fruit for God. John 15:1-8. I am the true vine. Wapo kayo na siya nga verse. My Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bear fruit, He prune. Nga naman, that it may bear more fruit. So, kanang mga i-prune mo ng trials, maabot sa mong life, para the more ka mo bear fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By my Father is glorified, that you bear much fruit and to prove to be my disciples. So diha palang daan, kaning sa John chapter 15, klaro kayo, nagikuan ni Lord. Kung gusto ka mag-bear fruits, gusto ka magkuhan ka, you abide in the Lord. And how will you abide that? You put first God. So, makita na to na God wants a fruit. Unsa man ning fruit? Pastor, kuan man akong disciple kan sa 30 ka buok. Dili man na mo ang fruit nimo. Ang fruit nimo is the fruit of the Holy Spirit. Unsa man ang fruit of the Holy Spirit? Bisa pag unsaon nimo kadaghan imong disciple pero imong karakter wala gyapon mausab, mga wala ra gyapon na. Diba? Importante ikaw nag-fruit ka. Nga igo ang fruits daw nga gwapo daw nga kanang ikaw mulabay ka daw ang katong nalabyan nimo ma-born again dayon. Nahitabo na sa Acts, di ba? Sila Peter na pag-agi nila nagrepent ang mga tao. Ingan na ka-powerful. So dapat makita nila, like sa office makita nila nga lahi jud ni siya nga tao, naa jud siya kalahian sa uban. Dili mingon nga, ay, Christian day ka? Ulaw kay na kay wala day prutas na kita sa imuha kay nag-question pa man siya Christian ka. No? Tama? So makita nila nga lahi ka sa uban. Kasi di ba natay ko na ang Christian should make a difference in this world. So dapat na atay lahi ta kaysa mga kalibutanon na mga tao. Kaya basi mo nang iyong sa kapareho, ta kay mag-inom, inom po ka. Manigirilyo po ka. No? Kung asa ka, pareho ra mo, tanan, wala kalainan. No? So muna, makaingon sila, uy, buwan na ganda ka. Kay pareho raman mo. So dapat makita nila ang distinction na lahi ka. Lahi imong prinsipyo, lahi the way you do the work sa trabaho, dili kay ingon nga pag-abot sa opisina, ang imong negosyo mo print po kadto sa imong wala si boss no. Oo. So magkan imong office-mate yung mga Kristiyano mo tanan siya pero tikasan man. So wala kay panindigan diha. Dapat makita lang nga righteous ka nga honest ka.
So that makita nila ang diferensya. Lahi dyan na si Kuan, si brother. So pag ibalo ka sa pag-inana manggod, makita nila na lahi ka. Pag magka-problema na sila, ikaw ang duulon. Gusto ko magpa-advise sa iya. Amen. I know, ang uban sa inyo nakasulay na. Ikalima, plan to pursue. Deep within every man or woman's a longing for God. According to A.W. Tozer, ang libro niya, The Pursuit of God, the yearning to know what cannot be known, to comprehend is incomprehensible, to touch and taste the unapproachable, arise from the image of God in the nature of man, deep colors unto deep, the thought polluted, though polluted and landlocked by the mighty disaster theologians call the fall. The soul senses its origin and longs to return its source. We can never know how or what we are till we know at least something of what God is. Imagine, the soul senses its origin. So, ibig sabihin, ang soul na to, senses the origin, nagalong siya for our Creator. Dili man ang body, kundi ang soul. Ang body is longing for the earth. Mo bitaw nang attach kita sa kalibutan kay ang atong body is humus. Gikan sa kalibutan. Muna ang atong body, if you look at the flesh loves the world. Nga naman, kay gikan man siya sa world. Muna attach. Ang gusto ni Lord, mo-away ta. Dapat ang atong soul, ang soul na to nagalong for a Creator. Pero mas mauna man ang flesh. So karon tuiga, atong planohon na, Lord, gusto dyan ako, Lord, mauna ka. Dili magpadala akong flesh. So, I give you illustration. Within the heart of man, there is a missing piece. So, in every create ni Lord na ay missing piece sa atong heart. And you can try to till it with everything in this world nga gi-offer. But the only thing that will fit there is only one. It's God. Motong gisulti na ako kay kuan ganina kay Pascal ngayong gisulti. There is a vacuum shape in every man's heart that only God can fill it. Mo na gihimo ni Lord sa tuwa. Mo na makita nimo daghan kay gi-offer ang world. Pero based sa pag-unsaon ni abot na sa top, wala sila makita nga reconciliation. Wala sila makita nga answer. Kaya nga si God lang ang maka-fulfill atong answer. So many today, nag-pursue og pleasure. Diba? Pleasure. Laag man itong gusto. No? Many pursue power. Many pursue wealth. Kinahanglan mo dato di ko karon tuiga. Dato ka lagi, pero limtad po mo sa Lord. Ay na lang. Mas gwapo mo dato ka, wala po kakalimot ka, Lord. Many pursue prestige, position, and circumstances. None succeed. They are all still empty on the inside. Bisa pag-unsaon ni mo na o pursue ang mga butangan na dili jud ka mo succeed. Yang naman, empty lang na tanan. Ang kanang mga prestige, kanang mga position, kanang power, wealth, dapat siya result lang na siya sa imuhang pag-serve kay Lord. Amen. Dili siya mo dapat ang atong i-pursue. Kasi pag abutin mo sa tumoy, empty rin na siya, man ma-depress ka lang, ma-discourage ka lang. So, importante, na mas focus kay Lord, and then kaning mga butangan ni mo, sunod lang ni siya. Matingkita ni mo ang favor ni Lord na, grabe ang favor ni Lord. No? Bisag kon giuna na to si Lord, pero wala ka gipabayaan ni Lord. Ngano mo na siya gitawag na step of faith. Nag-step ka of faith, Lord, bahala ka Lord, basta ikaw ang unahon. Amen. So, dapat kita Christians muna ato ang himuon. Ayaw pagpursuan ng mga butangan na nga dili ni mo nahon si Lord. Tapos pag pangutanon ka, kisa imong priority si God. Pag sure, oy.
Hosea 6:1-3. Come, let us return to the Lord, for He has turned us, that He may heal us. He has struck us down, and He will bind us up. After 2 days, He will revive us. On the third day, He will rise us up, that He may live before Him. Let us know, let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as a showers, as the spring rains that water the earth. Pursue God daily. You pursue God daily. So I hope na natay nakuha karong adlaw. No. So nag-decide ko nga mo end na lang ta para sa iyo. Ay gusto po magdugay ta? So in conclusion, 5 to kubok atong gistoryahan ganina. Plan to ponder, plan to prioritize. Prioritize, put God and things of God first. Nakabutang man na diha. Plan to progress. You grow spiritually. Study the Word para makakaunta. Produce. Plan to produce. Ensure your Christianity to produce. Bear fruit. No? Bear fruit. Pursue, chase after God. Run after Him. Ayaw og run after the world. Wala kay makuha. Empty lang na. Amen? I'd like to challenge the church, no? Kasi especially nahuman naman karon ang fasting sa break. Maybe in your life, gabi nag-pray ko kay Lord, Lord, what do you want me to kuan? Aning unsang gusto, unsay imong plano, unsay kuan? Because this year is another year na himuon nato. So maybe in your life, you can do also, you pray to the Lord, personal nimo. Unsay gusto ni Lord, unsay gusto nimo na mahitabo sa kuan tuiga. I don't know if your prayer is like this, na make me the kind of person you want me to be. So if you do that, then that means that you are ready kung sa himuon ni Lord sa imo. Ayaw nag-complain. Lord, ani man ko, Lord, di ba man imong prayer nimo, make me the kind of, man akong gusto. Ikaw gyud magbuot. So I mean, i-try na to o i-pray na to, commune na to kay Lord, personal, dili lahi mong asawa, lahi ka. Then you pray and then you plan. Lord, mo ni akong plano karong tuiga. Ako sa una mo na akong ginahimo. Bisag karon magplano ko kay Lord, Lord mo ni gusto nako himuon. Gusto nako Lord mahitabo. Pero ikaw kay pa magbuot kung madayon o dili. Pero at least Lord, akong gisulti sa mo unsa akong desire sa akong heart. Inana ba? So magplanta spiritually kung unsa na mahitabo sa ato karong tuiga. Amen? Sige. So I'd like to ask the worship team to give us a song. So I'd like to challenge the church, no? Kalimot na ko isulti. Atong mission trip dool na, karong March. So I hope that na mo man ang vision sa atong church, I hope na daghan maka-join para makita ninyo kung unsay assignment gihatag ni Lord sa tuwa. And also, of course, by that manggod, mo po na yung way nga mag-grow ta, na makita na ito na, Lord, ingon ani di kalami ang mag-serve dahil sa imuha. Diri manggod sa Davao, diri sa syudad, dili ka na ito makitong busy ka ta sa itong trabaho. Ako nagpasalamat ko kay Lord ba na itong December man siguro to, one of my prayer ni ko, Lord, thank you kay Lord, no, kay siguro kung wala ko na pastor o wala ko naging kuan sa church, siguro focus na ko trabaho ra dyan. Trabaho, accumulate, yung ana. But since na si Lord na naman sa atong life, lahi na atong priority siya na. Una-una to Lord, ano siya imong gusto. So kanang atong trabaho is just secondary lang. But I remember na bisa pag secondary ang among work o bisa ang among business, pero wala dyan gipabayaan ni Lord. No? Sa tinuod lang, if you are an architect, kailangan ikaw mo-market ka. Kaya kung di ka mo-market, pwede mo kuha sa imuha. Di ba? Kailangan na mabitan ng mga kauban ako na architect, bisag unsang club apilan.
ma-Rotary Club man na, mag-golf club man na, taghan kayong club atinan para lang makakuha og kliyente. Pero I don't have time for that. Kasi kung mag-on pa ko daw, saan akong church? Ko Lord, bahala ka na. So, ang nahitabo, ako mga kliyente, ang mga nagapangita og project para sa kuha. So, ako Lord, wala man ko mga mission og dagko nga puhon sa badiha. Kung unsay ihatag ni Lord, then that's it. As long as survive lang yapon ka, happy ka, mahatag ni Lord ang desire niyo. Si Lord apod bahala tanan. So, ingon ana atong kuan na kasi kani mga butang na temporary naman good. After this one, wala na. So ako, nagpasalamat ko kay Lord na kitagaan tag-assignment ng Lord na we can express our love through these people sa tribe na outcast. Kasi ang instruction ng Lord is go to the nation. The nation is an ethnic group. So narata sa Pilipinas, gi-assign ta ni Lord for that purpose. So I would like to encourage everyone na maka-join mo so that you can express also na mo din ang assignment. This is not an accident na gibutang mo ni Lord, gihandpick mo ni Lord for a purpose. Amen? So, everyone, gusto na ko ma-experience ninyo kung unsang assignment gihatag ni Lord sa ato ang church. So, kana lang challenge na ko. If you consider that one, then we would be glad and happy that you will be part of the mission that the Lord has given to our church. Amen. I'd like to. Let us all stand. All I once held dear, build my life upon all this world reveres and wars to own. All I once thought gain, I have counted lost, spent and worthless now compared to this. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, Lord. You're my all. You're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart's God. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you and know as yours to possess by faith what I could not earn, all surpassing gifts of righteousness. Knowing you, Jesus, knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. To know the power of your innocent life, and to know you
go with you to live and never die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Knowing you, Jesus, oh, knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. You're my all, you're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Father, you are our joy. You are our righteousness. You are our Abba Father, and you are a God who protects everything. Lord, thank you, Lord, for all the assurance you have given to us, Lord. Lord, I pray that your people will plan their lives, Lord, for you. Lord, let it be na ikaw, Jud, Lord, among priority and everything. We know, Lord, that time is so fast to approaching, Lord. We don't even know, Lord, when you are coming. But, Lord, I pray that your people will be prepared, Lord, in their hearts, Lord. I know, Lord, that you know the desires of our heart, Lord Jesus. Holy Spirit, help us and give us wisdom in all things that we do. I pray that what we plan for this year, Lord, ikaw ang among priority, Lord Jesus. Not of this world. Because we know, Lord, the world cannot offer something in us, but you can offer for us, Lord, a life eternal. Lord, I pray na maging focus kami, Lord, sa amo ang investment, Lord, diha sa langit. Not investment in this world, because this is all temporary. And I pray, Lord, for the Arakan people, also the tribes, that they will also realize, Lord Jesus, that you are the most important in everything. Lord, thank you for reminding us. Salamat po, Lord, for the produce that you will give to us. That this year we will plan, Lord, in our personal life, Lord. People will see, Lord, that we are different from them. And so that they can see that Jesus is in our heart. I pray, Lord, that we will become a testimony to other people. Thank you, Father. I pray that in our mission trip, Lord, marami din, Lord, for mag-commit. So that we can spread the gospel, Lord, to the tribal people. And also, mapadala namin sa kanila yung love mo na pinibinigay mo sa amin, Lord Jesus. Everything, Lord, in our ministry, Lord, comes from you. Salamat, Lord, for this year. We know that we are asking for favor, Lord, for our ministry. That you will be with us in everything that we do, Lord. Naadjug ka sa mua, Lord. Salamat, Lord. And I pray that you will give the desires of the heart of your people, Lord. Bless our family, Lord. Bless our business. Bless our work. Bless our employers, Lord. Bless our children, Lord. Bless everyone, Lord, in this room. Salamat, Lord, for everything.
to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. And all God's people say, Amen and amen. Have a blessed Sunday.